kahinola fenfe numaye no dolondo ladala kokoye kama sura alatirako sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu ni mom ni manialendo ni alaye kafo ala de nyamari hakika nyuma yake ala de nyamari hakika sinju tugu momi no ni maniane ko kiyama do ala be ni sareka nyuma na falyasni rahima o tigila mo kan aka sinji tugu ala kurako sallallahu alaihi wasallam aidan من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ناكا دي مغمي نمغم بفي ألاكا دايلة كيه كدو فري هرجيكي كام كبوداو كيه إيه كنت أميري كفوي بسروليكي رومنا katla kayir iya kharwa walma ka barka do ke tawla ka barka do shila ka barka do kola isa ko fe falyasni rahima ki kan ika sinji tugo nam ay hadisan nafrako kisi ya kharwa abi hadisa yoro lakka do fara ishika don kelaw ko do fara ishi yereka shiye flay do be lahal mafjula meleko boye ka fo shiye niye me do be be ala refe amodi meleko mawfolo afura ni kanga sambi oro balo me na sinji tugu abe bishegi balo bona masinji tugu ni diro sera abe bade ala ba nyimine o mele ko bolo me na sinji tugu bi oron sisa o yere de ala betlak ala bed o de fra o aya kharu sisa kala se bishegin ma o he akoro folay min ko ala kira fo chugamna akoro be fam chugamna ka fo ko are tarde ka ya kharu avec une chugala do fana ko shi ko ne shiye iyo bishegi de balo no bishegi sera foite faraka pasala ko iza jaa janum la yuakhiru la yuakharu wala yastaqdimun fa ya jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun akoni adama de nini sa wakati sera sugon kelente faraka do te boala oluko mais ambe hadisan koro ke chugam nassa mi yesanke me balo ani em yesinji tugu e sambi saba ere do soro ebe baraka ebe togomani yani nafam to barkam to ko fe mi yesanke me balo atoke do luko ala be baraka do ika keta ulela ki togomani to damana ka fen fe koni ima perdi de iye sambi shegere de balo yere isala mais mi iye sambi saba fana balo isala ube sambi nani no isani ko fe no mani to duma fo ba fo ala ka hinala ale de ninke ala ka hinala ale de la kanike ala ka hinala ale de la kanike o isani ko fe o be shaire katine don yere ka donc ni mogom be fe ika harjibe ka yuruwa do ga fara ika soroka ika sinjutugo ala kira ka kuma kando sallallahu alayhi wa sallam وقال ابن عاشور في تفسير رحمه الله وخص الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر أن يغفل الناس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله
وهو إيتاء ذي القربى، فقد تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتناب الأبعد واتقاء شره، كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب واطمئنان من جانبه، وتعود التساهل في حقوقه. an filɛ k'a fɔ ala ye ɲamariyali kɛ ni ko saba ye. ala ye ɲamariya kɛ ni tilenya ye, ka tila ka ɲamariya kɛ ni ɲumanya ye. mais a ko ko ka ɲumanya kɛ k'a taara masuruɲamɔgɔw kan, mais o bɛ ɲumanya de kɔnɔ. o ko usulutigiw ko hada zikrul khas ba'da al-am, donc normalement ala ye ɲamariyali kɛ fɛn fila de la. an k'an tile an ka ɲumanya kɛ, mais munna a ko an ka ɲumanya kɛ k'a taara masuruɲamɔgɔw ma k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ an filɛ ka baganw yɛrɛ fɔ o bɛ yen, bangebagaw bɛ yen, yatimaw bɛ yen, dɛsɛbagatɔw bɛ yen, o n'a ɲɔgɔnnaw jihadu yɛrɛ ala ka diinɛ yɛrɛ dɛmɛli yɛrɛ o yɛrɛ fana bɛ yen, o bɛɛ ye ɲumanya ye. mais ala filɛ k'a fɔ ko non kan ka mɔgɔ kɛrɛkɛrɛya min ye balima surunw ye. Ibn Ashir filɛ k'o jaabi, a ko munna ala ye olu kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ non ko an ka ɲumanya kɛ k'a taara balima surunw ma ka mɔgɔ tɔw to yen, kamasɔrɔ adamaden yɛrɛ dancogoya ɲinani bɛ ka bɔ a masuruɲamɔgɔw ma dɛ. a bɛ taa ɲumanya kɛ yɔrɔ jan de la pour que olu ka tanu. hali n'a ya caman yɛrɛ filɛ diɲɛlatigɛ la hakikatan a bɛ o cogoya de la. e ni dɔ bɛ si du kelen kɔnɔ, a bɛ bɔn kelen kɔnɔ, a bɛ baarada kelen na, kɔfɛmɔgɔw de bɛ na n'a ye vraiment karisa kɔni vraiment mɔgɔ ɲɛnaman dɛ, min bɛ kɔnɔ e tɛ se k'o fɔ yɛrɛ. Ibn Ashir le filɛ ka nin fɔ a ka tafsiri kɔnɔ ko o de kosɔn ala filɛ ka nin kɛrɛkɛrɛ ka bɔ tɔw cɛ ma, ko kamasɔrɔ adamaden yɛrɛ dancogoya yɛrɛ a ka sa ka ɲumanya kɛ kɔfɛmɔgɔw de ye, yɔrɔjan mɔgɔw de la, pour que tuguni a k'a yɛrɛ kɔlɔsi, a k'a yɛrɛ tanga ka bɔ olu ka tɔɔrɔ ma a n'o ka tɔgɔ juguw ma. mais fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ a masuruɲamɔgɔw a ɲinani b'o kɔ. donc o de a b'olu ka hakɛ négliger, a t'olu valeur dɔn. ala filɛ ka hakili lajigi ka masuruɲamɔgɔw kɛrɛkɛrɛ k'o fɔ. hali ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ ye min bɔ hakilitɔ o masuruɲamɔgɔw la. o kɔfɛ kuranɛ bɛ tan don, a bɛ an yamariya ka tila k'an kɛ, o de bato ye a ye nin kɛ a kana nin kɛ. ala filɛ k'a fɔ an ka nin kɛ, a bɛna kɛ tuguni kan k'a fɔ minnu man d'a ye an ka n'olu fana kɛ. o fɔlɔfɔlɔ ala y'an kɛ ka bɔ min ma o ye الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويأتي النهي في هذه الآية عن أصول الشرور، فينهى الله العباد عن الفحشاء التي تناهى قبحه من الأقوال والأفعال من الذنوب العظيمة التي يستبشعها الفطرة السليمة والشرائع الصحيحة، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة ونحو ذلك. أناكو أبانجي كابو فنجوما كلوما فحشاو يفهمي كما جوغو كيوالي جوغو dan chuga yere an islama yere ta adamadiya yere tabiatu so kuma kan yere ma kuma ba fu chuga na san islama yere bena nukar salam o kunte so kaninke parce que dan chuga yere la hora yere la amman adamadiya la o ko fe sharia yere fulani sharia juma yere atoso apa munako sharia juma fendo be e b'a fɔ ko sariya de don ka sɔrɔ sariya tɛ o da ko wa kullu bid'atin dalala fɛn kura ye ni alakira ma kɛ n'a ma yamaruya kelen ma n'i y'o kɛ n'o diinɛ ko de don o ye fili ye
donc men ni sharia ye fɛn fɛn fana daga k'a fɔ a ye nin kɛ walima a kana nin kɛ hali ni hakili fana ɲɛ hakili m'o ye k'a fɔ ko non nin tɛ ko cɛjugu ye sharia kɔni ko nin ye ko cɛjugu ye a bɛ dabila a bɛ haramuya i n'a fɔ ka filan fara ala ka farankafɔya man di ala ye ala b'an gɛn ka bɔ o ma parce que ko cɛjugu yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ don o kɔnɔ ala ko ale bɛ kabako mɔgɔ la ale b'i balo k'i harijigɛ k'i lamɔ ka fɛn bɛɛ k'i ye i ka tila ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ale kan i n'a fɔ nabila zakariya a y'o fɔ banisirakaw ye a ka kisa dɔ la ala y'a yamaruya wasiya dɔ la k'a k'o fɔ banisirakaw ye a ko filankafɔya bɛ komi e ye jon sa n'i ka nafolo ye ka na bila i ka baara la o de b'a balo o de b'a feere bɔ mais a bɛna fɛn min sɔrɔ a bɛ to o tɔnɔ ni o wariw ta k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma est-ce que o ka di ye wa o ka di patron jumɛn ye e bɛ mɔgɔ ta k'a embaucher k'a bila i ka butigi kɔnɔ chaque fin de mois a da sara 50 000 mais ni client nana a tɛ sɔn ka feere kɛ i ka butigi kɔnɔ a bɛ taa ni client ye i sigi ɲɔgɔn fɛ o bɛ sanni kɛ k'a bila a ka kɔfuru kɔnɔ o ka di jɔn ye o man di si ye donc filankafɔya fana b'o cogoya de la ala y'i da ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i ye e bɛ tila ka o ala fitinɛ waliya ka taa fɛn wɛrɛ bato ka sira fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye k'i jigi sɛmɛ fɛnɛ kan min tɛ ala ye ala tɛ sɔn ma ala y'an gɛn ka bɔ ma o fɛn cɛjugu de silamɛya tɛ sɔn a ma wal qatl bi ghayri haqq fɛn cɛjugu ye fana dɔ ye jumɛn ye ala y'an kisi ka mɔgɔ faga n'a ma kɛ ni hakɛ ka mɔgɔ bɔ a ɲin na silamɛya ye a ye mɔgɔ joli da ladaga ni ko saba ye mais n'o tɛ a ma kan ka silamɛya kɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲin bɔ wa zina ala y'an kisi fɛn cɛjugu yɛrɛ beleba ye min ye fana ni o ye jɛnɛya ye fɛn kɔnɔnen don a man di ala ye a man di maa ɲuman bɛɛ lajɛlen ye hali n'a danna don dɔ sahaba dɔ nana ko ala kira silamɛya kɔni ka di ne ye mais ko k'an ka jɛnɛya dabila vraiment i b'a kɛ ten ne kɔni o ka gɛlɛn ne ma dɛ sinon ne kɔni tun bɛ fɛ ka don i ka diinɛ kɔnɔ ala kira ko an bon a ko awɔ a ko awɔ i bɛ se ka don silamɛya kɔnɔ o tɛ baasi ye hali n'i ma jɛnɛya tɔ ye cɛ ko bɛ se ka kɛ a ko awɔ a ye sira di cɛ sariya la k'a fɔ kɔfɛ sisan ala kira ko n b'i ɲininka a k'a kɛ est-ce que a ka di i ye ko mɔgɔ ye ka jɛnɛya kɛ ni i balimamuso ye wa a ko non ala kira o man di n ye bɛɛ fana b'o dɔn ala kɔrɔ kɛ bɔ dɔn munna i bɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fana balimamuso ye ala kira y'a ɲininka ni karisa marisuma fo kana se cɛ yɛrɛ ba ma a y'a kɛ to a cɛ a kun minɛ a ko non a ko wallahi ala kira o man ala kira a ko a misaliya b'o cogoya de la cɛ ko n sɔnna ka don silamɛya kɔnɔ wa n ye jɛnɛya fana dabila fɛn cɛjugu don ala k'an kisi a ma ala kana an danbe bɛɛ lajɛlen kisi a ma ninnu bɛɛ fɛn cɛjugu ye ala b'an gɛn ka bɔ o ma wa sarika ani suɲɛli komi an yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na jigikasi don jigikari don ala k'an jogow ɲa ka walifɛn ta min t'i ta ye o ye fɛn cɛjugu ye a man di hali ni silamɛya tɛ an filɛ k'o de fɔ danbe yɛrɛ la adamadenya yɛrɛ la ninnu ye jogo ye minnu man di adamaden si ye wa ala filɛ k'an gɛn k'an fatiya k'a fɔ an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu jogow ma a dɔ ye min ye ala y'an gɛn an yamaruya walima ala y'an gɛn ka bɔ fɛn jugu ma o de ye alimunkar huwa almaasi wa sayyi'at fɛn kɔnɔnw fɛn min ye ala kotakow ye min ye baara cɛjugu ye min bɛ ala ka yamaruya sɔsɔ ka ala kira ka yamaruya sɔsɔ
alakira sallallahu alaihi wasallam والمعنى لكو إن واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أنا قال كرام أتل ما أوحي إليك يقول نام جيكي كاكنا أفلو كودفو نام قرآن كنا أنا جو آية دوكا كابروكي سابو أنا سكا بارك نوي أبي مين فرانيني نيا مرياودو أنوكي نيكو جوجودو no bangen kabo ko juguma amma an yoro majinya kabo ma me alako sallallahu alaihi wasallam alako azza wa jal selifle selibe adama den yoro majinya kabo bara che juguma ani kuma che juguma ani kuma kono ni bara kono ma do ni mo ni ka seli kira kanya ni ka seli mela an file ka jugo jugum yoro fana fo obe ko e duskuna naam parce que n'a fera ko seli ka kɛ a kɛ wagati la a ka kɛ a kɛ cogoya la wa shartiw b'a la o ka dafa la o de ni dɔw fana ko birika wuli dɔrɔn tɛ ni m'a ɲaɲini birika wuli dɔrɔn fana tɛ o donc pour que i ka kɛ ala ka jɔn ɲuman ye i k'i yɔrɔ bɛ se ka janya ka bɔ yɔrɔ baara jugu dɔw ma cogoya min na o ye ninnu ye a sabanan ye min ye ala ko walbaghi albaghi huwa adh-dhulm wal-'udwan wa tajabbur fi al-mu'amala wa ala ibadillah ala ko ani tɔɲɔni ani dansagoli ala b'an gɛn ka bɔ dansago ma dɛ mɔgɔ bamna ko wese fendo la bitoto oda la ko faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum dan sago fen flaye comme bonu kana fo tugamna mo ma foskila ka wuli ka fo sebiye fanga bila ka tono ka hake minala walma ka banka ka hake dama afla de kabla fena e makanga blawla walma ka fɛn b'i bolo i ma sɔn k'a d'a ma o y'a ka hakɛ ye fɛn dɔw de bɛ yen jan kɔni a bagara i ma mais n'i bɛ n'i ta sara i k'i ta sara k'a dan hakɛ min na a ye min ɲɔgɔnna k'i la i ma kan ka dansago kɛ ka tɛmɛ a ta nin kan o misaliya yɛrɛ ye min ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ni mɔgɔ min ye nɛni kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye a tɔɲɔgɔn nɛni ni don y'a ta sara junubu fila fɔlɔ yani junubu bɛ sɛbɛn fɔlɔ nin de kan parce que ale kɔnna ka nɛni kɛ nin y'a ta sara de a ko ma lam ya'tadi arrad ma dama ni don ma dansago kɛ ala kisi nin ye nin ba nɛni nin y'a a ba nɛni a danna ye a banna min kɔnna ka nɛni kɛ o de dangaden mais a y'a ba nɛni nin fana a ta sara dimi bolo a ye mun ba nɛni k'a fa nɛni ka taa fɔ a ma ko nɛni i fana dansago kɛ kana fɔ n'ale kɔnna ka nɛni kɛ dɛ ta ala tɛ tɔɲɔni fɛ ala tɛ dansago fɛ aya barikamalen do aya nafalen do wa arna dana ni aya an b'a mɛn kutuba da siɲɛ caman ni maa n'o bɛ fɛ ka kutuba datugu b'a fɔ inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi mais an aya dafa la ko ya'idukum ne ala n b'a waaju donc ne tɛ dɛ ne ka kuma foyi tɛ ala le ko ko ya'idukum ne ala le b'a waaju n filɛ ka min fɔ n y'a bagabaga ni ɲamariya kow ye n y'a nisɔndiya ni fɛn min n'o kɛli ka ɲi nafa b'o la baraji b'o la n'a y'o kɛ n y'a ɲamaru la mais min ye kojugu ye min bɛ kɛ sababu ye k'a danbe tiɲɛ k'a ka adamadenya tiɲɛ k'a se tasuma ma n y'a gɛn ka bɔ o ma n y'a bagabaga k'a lasiran munna la'allakum tadhakkarun n y'o kɛ de s'a ka hakili sɔrɔ
min kaɲi a b'o kɛ min man ɲi a ka fara ka b'o la ni aya ni komi an filɛ ka min fɔ ko kutubakɛlaw bɛ to k'a fɔ mɛ o ko fɔlɔ la kutubakɛla fila de tun bɛ dɔw tun bɛ Ali ibn Abi Talib fan fɛ dɔw tun bɛ Muawiya fan fɛ Muawiya ko kun ka di min ye n'olu bɛ kutuba la o bɛ Ali nɛni minnu fana ni Muawiya ka di min fana ye olu bɛ Ali nɛni mais dɔnnikɛlaw ko Ibn Ashur ale ko o ma kɛ ale c'est-à-dire o ma kɛ Muawiya wagati la ko mɔgɔw b'a fɔ ko Muawiya o kɛra Muawiya ko o ma kɛ Muawiya wagati la Omar ibn Abdulaziz nana de sisan ale filɛ k'a fɔ ka sɛbɛn k'a lata a ka kutubakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ i kan ka aya ne kalan i ma kan ka Ali nɛni i ma kan ka Muawiya nɛni sabu Ala b'a an yamaruya ka taa ɲuman de ma a tɛ ka taa ɲuman la ka sahaba nɛni bali o ye kuma jugu de ye fɛn cɛjugu de o man di Ala ye donc aya yɛrɛ a fɔ sababu dɔ filɛ nin ye mais comme o tɛ yen tuguni ni min continue k'a fɔ baasi t'a la mais ni min fana y'a dabila wajibi tɛ k'a fɔ ko kutuba la fana ni ko k'a fɔ inshallah kuma fitinin sɔrɔla an bolo o de ye nin ye n'an bɛnna se ma o bɔra Ala le fɛ tano bɛ Ala ye n'an ye fili kɛ an ka denmisɛnniya ni an ka kodɔnbaliya n'an ka dɔnni dɔgɔya de don an bɛ hakɛto ɲini a fɛ an bɛ yafa ɲini Ala fɛ a ka yafa ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين